Fuli anta nini wale ɲuman dɔ bɛ ka lase Kulibali kɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fa jamana kɔnɔ ani tunga na. Bi kɔni an bolokɔrɔ falen bɛ kunnafoni camanba de la. Kunnafoni la belebeleba ye min ye les jeunes premiers du Mali olu bɔra ka médaille di belebeleba kɛ Ansardine l'Islamia n'u ka guide spirituel ma a Seydi Serif Ousmane Madana Haidara ka bɛn mois de solidarité ma ɲɔgɔn dɛmɛ kalo dɛmɛ ɲɔgɔnya kalo. An bɔra ko janjo kumaba dɔw la kale aw ye n'Ala sɔnna o tɔ dafa bɛ an bolo bi. O tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra sibiri don kalo tile 7 kalo tile 8 kari don n'o ye dimanche don ye. I ka dɔn o kɛra Ansardine l'Islamia mɔgɔw bolo kɛrɛ belebeleba sigilen a Seydi Serif Ousmane Madana Haidara yatimaden mɔgɔ 100 fo ka se muso cɛsabagatɔ 100 ma. O min dafara 300 la kɛnɛ kelen o kan yen nɔ i ka dɔn o kɛnɛ janjow fana kɛra Bangoni Janginɛbugu la o kunnafoniw fana bɛ an bolo k'a lase aw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Mawuludu yan don ɲuman ziyara o bɛ ka tɛrɛsɛ la a bɛ ka gɛrɛna kosɛbɛ o tuma nin kelen na i ka dɔn jɛkulu bi labɛn na walasa ka se ka o ko yɛrɛ sigi sen kan ka ko labɛn ko cɛɲina ka dɔn o kunnafoniw fana bɛ an bolo ni Ala sɔnna Wulibali kɛnɛ kan bi k'a lase aw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni bɔlen ɲɔgɔnma camanba de bɛ yen nɔ fa jamana kɔnɔ ani tunga la k'a lase aw ma Wulibali kɛnɛ kan. O kunnafoni bɔlen ɲɔgɔnma caman bi Ansardine ka ɲɛnamaya de kan Burkinakaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ fo ka taa se ba Maliba yɛrɛ bɔlɔnbɔlɔncɛlaw ma k'a dɔn kunnafoni yiriwalen caman bɛ o la hɛrɛw ani hɛrɛ tano i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na. Fayida an b'a fɔ dɔrɔn ko kunnafoni caman o de bɛ yen nɔ ni Ala sɔnna n'an ma kɔli n'an ma dɛsɛ ka nin bɛɛ lajɛlen dɔ ka aw kunna bi Wulibali kɛnɛ kan ni sanbile Ala ka jɛ bɛɛ kan mɛnna ani kan bɛɛ mɛnna. O tuma aw ni ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ les jeunes premiers du Mali olu ka kɛnɛ kan janjo yɛrɛ kun fagara kɛcogo jumɛn na an kɛlen kɔ ka janjo kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen lakale aw ye a misɛnmanin tɔw kɛra jumɛn ye Wulibali kɛnɛ kan. Aunga tabu makera joni nyeshari bo usumani do ko aunga dala ka po abaka bo siri moride yapo hali a kɛra ten de tuma min les jeunes premiers du Mali olu ka lajɛ belebeleba kun fagala fɔgɔbɛlaw journalistes ni mɔgɔ caman ye baro ɲɔgɔnya kɛ. A fɔlɔ kɛra min ye a Seydi Serif Ousmane Madana Haidara dan fila jumɛn sɔrɔla ka fɔ an ye les jeunes premiers du Mali olu ka jɔnjɔdiw n'u ka jɔnbɔdiw n'u ka kunyadɔdiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diplôme médaille fo ka taa se drapeau ma dakuruɲɛ fila jumɛn sɔrɔla. Bon alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka Ala barikada n y'a f'i ye jeunes premiers u ka nin bonya in da siɲɛ fɔlɔ ye an b'u fo k'u barikada médaille ani tableau de reconnaissance ani trophée ne hakili la min bɛ Haidara bolo yɛrɛ b'a kalama ba yirikaw de don mais a kɛbaa bɛɛ ŋaniya ye kelen ye bɛɛ b'a jije k'a fɔ an karamɔgɔ ye nin kɛ walima Haidara ye nin kɛ a bɛnna an ma an bɛ fɛ ka nin fɛn in d'a ma o jɔnjɔn o caman bɛ yen mais an b'u fo nisɔndiya dan don parce que nisɔndiya ye mun ye mɔgɔ ye fɛn min daminɛ mɔgɔw kama ni mɔgɔw m'a dɔn i b'a dabila nka i ye min daminɛ Ala kama i bɛ segin Ala min ma i bɛ sa foyi tɛ se ka i décourager o la mais minnu bɛ an encourager an b'u fo sabu Ala yɛrɛ fora ka tila kɔ tuguni tɔgɔ min b'a la ka ca tɔgɔ 1000 ye nka 99 o welela ko Asmaul Husna Ala tɔgɔ sanimanw walima a tɔgɔ ɲumanw ka sɔrɔ Ala tɔgɔ ye tɔgɔ kelen dɔrɔn de tɔgɔ fila tɛ Ala la o Ala tɔgɔ ye Allah Allahu kɔfɛ n'i ye fɛn o fɛn ye o ye mamutu de Allahu kɔrɔ ye masa kelen min faral'o kan Al-Qadir masa min bɛ se Al-Qahhar karabali masa Al-Razzaq garisɛgɛ masa As-Sabur masa sabalilen nin bɛɛ fɔra Ala de ma k'a mamutu bon o ye an dabaga ye bon adamaden yɛrɛ tɛ se ka taa mamutu kɔ an bɛ min ɲini Ala fɛ dɔrɔn o ye mamutu ɲuman de ye tuma na o la ni denmisɛnnin ninnu farala ɲɔgɔn kan bi ka na nin bonya in kɛ ansaru ye ani ne ye u sara bɛ Ala bolo o ansaru ka bonya in a ka kan n'a ye munna ansaru sigi ni bi cɛ u ye baara caman kɛ nin jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ ansaru ka baara dɛsɛbaatɔ a b'olu dɛmɛ ka sɔrɔ se t'a yɛrɛ ye o ye kabako ye dɛ
nyafi nyana réfugié minnu taara Mauritanie ani Burkina ani Niger gɛlɛya y'u sɔrɔ ye maliyɛnw de don mais an ka maa dɔn ta t'u la kɔrɔfɛ mɔgɔw de mais an b'a dɔn kɔrɔ ni tile bɛ tant que n'i ko Mali Mali ye Mali de a denw ma bɔ ɲɔgɔn na min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ n'i bɔra yen n'i ko Afrique farafin bɛɛ ye kelen u ma bɔ ɲɔgɔn na n'i bɔra yen n'i ko adamaden bɛɛ ye kelen Ala ye adamadenw de fɔ an yɛrɛ de ye jamanaw tila ka dɔ kɛ Mali ye ka dɔ kɛ Burkina ye ka dɔ kɛ Côte d'Ivoire o ye tubabu ka baara ye mais Ala y'an da a ma frontière don an cɛ mana alhamdulilayi o Malidenw minnu sɛgɛnna Ansar ne y'a f'u ye u k'u dɛmɛ u ye 50 ni dɔrɔmɛ de fara ɲɔgɔn kan 100 ani 18 ka remorque ta ka malo k'a kɔnɔ ka taa n'a ye a tɔgɔ ye di Mauritanie ni a zori ɲɛna minnu taara n'a ye I b'a dɔn ko Ala b'i yafu remorque ninnu bɛɛ foncera n'i y'u wɔrɔlen bɔgɔ la tiɲɛ na pour que ka se ka remorque labɔ u ka maliyɛnw sɔrɔ u sigiyɔrɔ la Mauritanie I b'a dɔn ni Ala tɛ foyi tɛ a kɛra jɔnni kama Ala jɔnniw y'a kɛ El Ansar ka tila ka taa Burkina ka tila ka taa Niger u seko ye min ye k'a kɛ an ye dɔgɔtɔrɔso ko fɔ Mali gouvernement an b'u fo u y'u seko kɛ mais gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ o an yɛrɛ b'a lajɛ de ka fara gouvernement kan n'an yɛrɛ bɛ yen ka fɛn dɔ kɛ o baara kama an y'a fɔ Ansaru ye kalo 2 kalo 3 u nana ni miliyari 1 ani miliyɔn 300 de ye dɔgɔtɔrɔso ye filɛ yɔrɔ min na ni a kunun jirali la I bɛ kabakoya kulukun bɛ yen bɛrɛ t'a ni kuluba kulu cɛ dɛ mais Ansaru cɛ n'a musow farala ɲɔgɔn kan ka fara in kari san damadɔ kɔnɔ k'a ban I t'a fɔ ko kulukun bɛ yen ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a la fantan dama min bɛ yen bi Ala de b'a hakɛ bɔ se tɛ minnu ye ni furasɔngɔ t'u bolo Ansaru de bɛ ka k'u furakɛ fi sabilillahi Ala kan ni jɔnjɔn dira o Ansaru ma o n'a ka kan Bangon na ya ji taara ni mɔgɔw ye ni caman tora la o san na n'a ye maire ɲininka mɔgɔ fɔlɔ min ka nafolo sera maire ma Ansaru de ne yɛrɛ bolo de y'a d'a ma ka tila kɔ tuguni in de b'a fini bɔrɛ hakɛ dɔ ka fini kɛ bɔrɛ kɔnɔ bɔrɛ caman k'a fa fini na ka taa tila u ni ɲɔgɔn cɛ chrétien dɔw tun b'a la u y'a fɔ ko chrétienw ka so tiɲɛna k'u bɛ dɛmɛ kɛ u nana ɲininkali kɛ ko est-ce que chrétienw b'a la n ko u k'a fɔlɔ chrétienw de la n'u bi mɔgɔ dɛmɛ k'o ka so jɔ u k'a fɔlɔ chrétienw de la harima faamu de k'a yir'u la dɔrɔn ni min t'an ka diinɛ na o ye maliyɛn ye o harima faamu de an bɛɛ ye kelen de diinɛ ça c'est autre chose I ye min jateminɛ ka don o la o y'i kungo de mɔgɔ wɛrɛ ye min jateminɛ o y'o kungo ye mais o t'a bɔ maliyɛnya la o t'a bɔ mɔgɔya la mana mɔgɔ bi dɛmɛ kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye chrétienw dɛmɛ o Seydina Umaru filɛ nin don dɔ la silamɛw ka kɛlɛ dɔ ye chrétien dugu dɔ minɛ silamɛ minnu ka teli u ye église ci ka bɔ yen ci nana fɔ Umaru ye ko ka église ci a ye yamaru di o don yanni misiri ka jɔ ko fo ka segin église in de ka fɔlɔ El Farouk segin kɛra église ka k'a jɔ k'a ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan mana silamɛya ye hinɛ de makari de don ɲɔgɔn dɛmɛ de don n'o bɔra kɔnɔ dɔrɔn a tɔ ye seli de o la ni jɔnjɔn dira Ansaru ma Ansaru k'an ka fo u k'an ka wale ɲuman dɔn u ye jamana ye u y'u seko bɛɛ k'a ye nin ye min ka teli ka fɔ ye sinon u ye dama Ansaru ye dama min kɛ ka dama min kɛ nin jamana in yɛrɛ kungo la ka bɔ yan ka taa dugu in na a sira Donimana a sira Ansaru de y'a dilan miliyɔn 100 ni kɔ fi sabilillahi diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli a kan o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ Ansaru ka baaraw la ka ɲɔgɔn jigi tugu so tɛ minnu bolo minnu ka luwanze sara y'u minɛ k'a sara ka jɔ ɲɔgɔn jigi kɔrɔ u tɛ min dɔn I tɛ Ansaru ye u mago t'a la e ye jɔn ye u mago b'a la n'i dɛsɛlen don n'olu bɛ se u b'i dɛ silamɛya ye nin de ye mɔgɔya yɛrɛ ye nin de ye mana an bɛ jeune premier an b'u fo u ye nin ŋaniya min siri Ansaru din tɔndenw ye n'o ye association bureau kɔnɔ mɔgɔw ye
u sara bɛ ala de bolo ala k'u sara puis an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ fɛn o fɛn b'an bɔ bolo la fo an ka hinɛ maa maa bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ na mais i kana décourager k'a ma dɔn mɔgɔ min bɛ ɲuman dɔn o ka dɔgɔ parce que kira y'o tamaki bɔ an na ko n'an bɛ min kɛ dɔrɔn an k'a kɛ ala kama kullu zi ni'matin mahsud ko hɛrɛ dɔɔnin bɛ maa o maa wolo la ko ala kɛmɛ ka ni dɔw yɛrɛ de da o ci hɛrɛ tigi fɛ ni ala kira ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam kullu zi ni'matin mahsud utlubu hawaijakum bil kitman ayiwa o kuma na ko i k'a faamu a k'a ka mago ɲini gundo la ko i kan'i ka ko bange dɛ ko i k'a dɔn nɛɛma bɛ maa o maa na ko ala kɛmɛ ka ni dɔw de da ala y'u ni da ka jugu a b'u don janimɛ na fana ni ala kira de ka kuma ye ko ni juguw bɛ yen nɛɛma bɛ maa o maa na k'u t'o fɛ bon o kuma na o la i kana décourager n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ ala ye wa n'ala y'i dɛmɛ ala ka dɛmɛ de ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ bi da min bɛ tu fɔ o de bɛ ca fɔ dɛ n'i ye mɔgɔw bolo minɛ n'ala ma far'i kan mɔgɔw bɛ se k'i janfa mais n'i ye ala tɛgɛ sɔrɔ ka n'o bila dɛ kule bɛ kɛ ka dɛsɛ e bɛ taa mana an bɛ min ɲini ala fɛ o de ye ka aw bɛɛ encourager ɲumankɛ la a kana siga dɛ istijaba fɔlɔ-fɔlɔ n ye mɔri ye n ye dɔma ye n ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ka maa jaabi fɔlɔ wurudi tɛ dɛ dugawu kalan tɛ dɛ hinɛ de n'i wo n'i bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ i la hali n'i ye kafiri wuli ma to dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ i la maa o maa bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ i la a ye hinɛ mɔgɔw la ala bɛ hinɛ a yɛrɛ so mana saraka fɔlɔ de ala delili ka istijaba k'a lajɛ ka ala ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ n'i y'o kɛ ala b'i yɛrɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ dɛ mais i kan'i kɔfilɛ min bɛ fɔ o to yen min bɛ kɛ o to yen e ŋaniya ni ala dɔrɔn ta mana n b'a ɲini ala fɛ denmisɛn ninnu minnu ye nin bonya in kɛ ansaru ye ala k'u sara k'a ɲini ala fɛ aw fana minnu farala a kan k'a ko bonya ala k'a yɛrɛw dɛmɛ an karamɔgɔ a n'an denkɛ n'o ye aruna ye an bɛ dugawu kɛ aruna ye sangare a ye baara caman kɛ a ye fandanw dɛmɛ an b'a kalama n y'o de fɔ i kan'i kɔfilɛ o kuma caman fɔra ko yɛrɛ jirala don foyi ma ɲi o ko bɔ an b'o dalilu ta alakira yɛrɛ de la sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ kan misiri kɔnɔ a ye dɛmɛ ɲini o y'a sɔrɔ silamɛw kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ mɔgɔw sɔrɔla o yɔrɔ bɛɛ ka wariba bɔ k'a da kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna min bɛ se ka min kɛ o y'o kɛ a dɔ ko kira ma ko e m'a fɔ ko saraka dogolen de ka ɲi a ko nin yɔrɔ la a bangenen de ka ɲi a bangenen de ka ɲi sabu dɔ b'a ladege ko in bannen de don o kumana n'i y'a kɛ mɔgɔ man'i ye k'a kɛ e min y'a kɛ i b'i ka kɛli baraji sɔrɔ maa o maa y'i ladege i b'o baraji sɔrɔ hali n'i salen bɛ kaburu kɔnɔ naktub ma qaddamu wa athara u ye min kɛ yan'u ka sa ne ala b'a sɛbɛn u salen kɔ u nɔ minnu bɛ ka pratique u kɔfɛ u denw fɛ u ka kalandenw fɛ walima u somɔgɔw fɛ o kumana o baraji o baraji mana sɔrɔ la n bɛ dɔwɛrɛ sɛbɛn u ye ka fara a kan hali u salen kumana ɲumankɛla bɛɛ ka courage sɔrɔ an bɛ se k'an faso bɔ nɔgɔ la cogo min na bɛɛ ka courage sɔrɔ an bɛ se ka fandanw dɛmɛ cogo min na an bɛɛ k'an seko kɛ kumana ala k'a ɲɛ an bolo ala ka hɛrɛ kɛ an karamɔgɔ bi a ye baara min kɛ n y'a fɔ ye a nana ni malo bɔrɛ 200 ye ka na di an ma ko an kɛra solidarité parrain mois de solidarité parrain a nana ni malo bɔrɛ 200 ani kilo 20 litres 50 ani miliyɔn 2 a sara bɛ ala de bolo ala k'a sara hɛrɛ la ala k'a n'a dɛmɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Seyidi Serif Ahmed Tijani Haidara ale fana ye an sama daɲɛ fila la siri fila du belebeleba in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka kisi nama kɛ kira ni a somɔgɔw kan ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ fo ka se diɲɛ wuli ma ala k'an bɛɛ lajɛlen wala. An nisɔndiyalen don bi wulada in na k'a sababuya kɛ l'association des jeunes primaires du Mali u farali min kɛra ɲɔgɔn kan ka na junju dɔw di karamɔgɔ ma ni o de diplôme dɔw ye ani trophée dɔw ani Mali drapeau ka se k'o di a ma bi wulada in na o kɛ bonyamasegin ye a ye jɔda min kɛ jamana ye
a faso ka ɲɛta ni faso ka dɛmɛli la o la an bi o fo k'u yɛrɛ waleɲuman dɔn u y'o hakilila minnu ta kuma caman an bi o de fɔ an ka kumakanw na ni baara kɛra ka ban a ka ca la ala ko ale baaraw ye kira bɛna ye wa puis an yɛrɛ dama bɛna ye n'o ye bon ni ala sɔnna ka olu kɛ mɔgɔw ye u ka denmisɛnniya kɔnɔ ka na karamɔgɔ waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ la n'a ye cɛsiri min kɛ faso ye o la an bɛ u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u sara bɛ ala bolo ko ala ka n'u dɛmɛ ala ka an u taa ɲɛfɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali. Seyidi Serif Usman Madan Haidara ka daɲɛ fila kɔfɛ Seka Haruna Sankare i ka dɔn ale ye Serif Usman Madan Haidara kanuɲɔgɔnba ye nin kɛnɛ in ka ale fana y'a ɲinɛbaga ye a ma dan o ma a labana ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a Seyidi Serif Usman Madan Haidara ye walasa ka dɔ fara dɔ kan dɛmɛ min n'o bɛ kɛla yatimaw ni falatɔw ye fo ka taa se muso cɛsabagatɔw ma ale yɛrɛ fana ye dakuruɲɛ fila fɔ ko in kan. Parrain du mois de la solidarité gouvernement Matawfi ka taa kan a Seydi Serif Usman Madan Haidara ale ka parrain y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de depuis ala ye ni alajɔnba in bange jamana in kɔnɔ fo kana se bi ma an bɛ min dɔn a la o de ye ka hinɛ fantanw na o de ye ka fantanw jigi tugu o de ye ka yatimadenw jigi tugu gɛlɛya caman kɛra nin jamana in kɔnɔ a gɛlɛya ninnu bɛɛ la maliyɛn fɔlɔ min bɛ dɛmɛ lase o kumana o gɛlɛya ninnu la o ye a Seydi Usman Madan Haidara n'a ka tɔndenw min ye Ansardin ye donc alhamdulilayi rabbil alamin n'o kɛra bi parrain ye an ka kan ka ala fo an ka gouvernement fo donc o la ni ala ye ni maba kɛ parrain ye a ka kan maliyɛn denw bɛɛ se bi maa o maa ye dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca donc an ka kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan o kumana an ka karamɔgɔ dɛmɛ parce que n'an ye nin doni ta k'a to ale kelen bolo donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye alhamdulilayi rabbil alamin o hukumu kɔnɔna na an ka tɔn bɛ min ye mouvement pour l'union des maliens an ye dɔɔni fara ɲɔgɔn kan an nana an y'o di an karamɔgɔ ma pour que ka dɛmɛ o la a ka dɔgɔ dɛ nka an y'a dɛmɛ pour que ni ala sɔnna a ka se ka o fara o kumana ale yɛrɛ ka ale yɛrɛ taw la walasa a ka se ka lase fantanw ma alhamdulilayi rabbil alamin ale yɛrɛ ka kuma na depuis ni annonce kɛra Ansardin mɔgɔ bi yɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ bɛ ka a bolo fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔna bɛɛ ani jamana kɔ kan pour que ka karamɔgɔ dɛmɛ alhamdulilayi rabbil alamin an nisɔndiyara nin kosɛbɛ halisa karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ inchallah. Mamadu Traore y'a ye médaille dɔ dir'i ma nin kɛnɛ in kan yala an bɛ se k'a dɔn nisɔndiya min b'i la ka bɛn. Non yani nga o nisɔndiya fɔ n bɛ foli bila mɔgɔ minnu hakili tɔnɔ ka médaille d'an ma ani an kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni an bɛ médaille sɔrɔ ani minnu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a to an bɛ médaille sɔrɔ donc ne kɔni nisɔndiya don kosɛbɛ dante nisɔndiya min na donc an b'a ɲini association jeune premier ala k'u taa ɲɛ an ka to ka médaille di mɔgɔ ma a yɛrɛ kɛnɛma a ɲɛnama fɛ ɲɛna hakili la o fana bɛ mɔgɔw caman encouragé kosɛbɛ. I ta na Ansardin ta faralen ɲɔgɔn kan Haidara yɛrɛ ɲɛna n y'a dɔn o fana ye nisɔndiya. Non o nisɔndiya ye kosɛbɛ ani n tɔɲɔgɔn fɛn fɛn tun bɛ yan maire fɛn fɛn tun bɛ yan conseiller fɛn fɛn tun bɛ yan ani député minnu fɛn tun bɛ yan olu kelen ne kɛrɛfɛ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de kosɛbɛ. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Saribo Usumani don ko anw ka da la k'a fɔ aw b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Hali a kɛra o kɛcogo de la tuma min na ni janjo kun kɛra hɛrɛ ani baden la nin cogo la sa ka bɛn sibiridonya ma n'o ye octobre kalo in tile 7 ye o dugu jɛlen karido lajɛ belebeleba fila de kɛra Bangoni Janginɛbugu la Seydi Serif Usman Madan Haidara jɛkulu min n'o farala ɲɔgɔn kan ale dɛmɛni kama ala ka diinɛ lase la n'o ye Ansardin Islamiya ye ka ko belebeleba fila natɔ labɛn o belebeleba fɔlɔ ye Mawludu ye ani o cɛ ye panko kelen ani ɲɛ wagawaga ye a b'o cogo kelen na dunɲumana ziyara bɛ kɛ ka kɔ o ɲɛ o tuma ko labɛn jɛkulu fila an gɛrɛna olu la k'olu dala sunbu wulada tile yɛrɛ la yanni kɛnɛ belebeleba ka sigi kɛnɛ belebeleba min bɛna na kɛ yatimadenw fo ka taa se muso cɛsabagatɔ ye olu bolola donnen magola don fɛnw na wari malo tulu nɔnɔmugu n'a ɲɔgɔnna bonya camanba o tuma yanni ka se o kɛnɛ ma wulada fɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ jɛkuluba fila in fɛ aw ni ne ni aw an k'o lamɛn. An bɛ se k'i dɔn a bɛ se k'an dɔn o tɛ baasi ye ne ye Ba Burama n jamu ye Haidara baarakɛ jɛkulu min bɛ Ansar kɔnɔ n'u b'a wele ko organisateur
ala sɔnna o président ala y'o kalifa an na bi quoi voilà ayiwa an ɲɛ b'a la jɛkuluba dɔ bɛ sigi la tan an bɛ se k'a dɔn sigi min nɔ a miirina nana na cogo di alhamdulillah o dɔnni tɛ baasi foyi ye sabu ansari ka ko foyi dogolen tɛ sigi komi mɔgɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na ansari bi yɔrɔ o yɔrɔ kalo saba o kalo saba ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan kalo saba tɛmɛnen mun baara kɛra kɔnɔ mun ɲɛna mun y'a jɛ kalo saba wɛrɛ min bɛna mun bɛna kɛ labɛn jumɛn b'an bolo ansari ɲɛmɔgɔ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u sigi k'o hakilila di ɲɔgɔn ma bureau national kɔnɔ mun b'anw ka poste la n'o ye baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye sécurité poste la ale de ye hakilila da jira tɔn ɲɛmɔgɔw la a y'a kanu ansari baarakɛla bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛn bi samedi ma mawuludu bɛ nalen ziyara fana bɛ nalen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n farala karamɔgɔ kan a bɛ ka ala ka jɔn dɛmɛ ka tila k'u lafiya mɔgɔw dun bɛ b'u sigiyɔrɔ de lakana bon n'a ma ɲɛ ko labɛn bɛ kɛ fo an yɛrɛ dama baarakɛlaw an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲɛ hakilila min b'an fɛ ka bɛn kelen kan baara ka ɲi cogo min na pour que ka se ka dɔ fara an ɲɛ kan i ɲɛ bɛ sali fari la o jama de la tantɔ quoi ala sago sago an bɛ se k'i dɔ bari ma salamaleykum. wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu. ne tɔgɔ ye ibrahim nimaga ka bɔ Sikaso section na ne de ye section kolabɛnnaw ka ɲɛmaa ye ɲɛmaaw y'an wele sigi min na ni an filɛ o kɛnɛ ka bi quoi ni o de ye tubabu kalo tan na le 7 ye ka bɛn 2017 ma vraiment o ye an nisɔndiya bi kosɛbɛ u ye fɛn caman ɲini an fɛ an kan ka labɛn ka minnu kɛ ni o ye diɲɛ bɛɛ de bɛna mawuludu kunbɛn bamakɔ yan ani ziyara o ɲɛmɔgɔ ye labɛn minnu kɛ o sira ninnu kan baara caman de bɛ a la mais a baaraw la kumabaw an bɛ se ka minnu ta dɔrɔn o de ye maaba minnu bɛna mawuludu in kama ani ka bɔ jamanajanw na ka na olu bɛ se ka ladon cogo ɲuman sɔrɔ cogo di ani u bɛ siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo di ani u bɛ dumuni ɲuman sɔrɔ cogo di ani u bɛ se ka bɔ u siyɔrɔw la ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ cogo di o bɛ kɛ cogo di lafiya ani farifoni tɔɔrɔ si kana se ka u sɔrɔ o labɛn o ye an ka labɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye min ka bon ka tɛmɛ labɛn bɛɛ kan parce que ne ye maaw wele fɔ i ka fɛn dɔ de ta ka u kɔnɔ u bɛ na ka na lafiya sɔrɔ baara kɔnɔ cogo min ka kɛ nimisiwasa ye diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama n'o kɛra o fana bɛ diya an karamɔgɔ ye kosɛbɛ donc o y'an ka labɛn kun fɔlɔ ye labɛn kun filanan o ye anw yɛrɛ minnu filɛ baara la pour que anw ka se ka kɛ farikolo kelen baara in kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka se ka ɲɔgɔn kanu ka baara in kɛ ni cɛsiri ye o fana bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di o tɛ ɲɛ sɔrɔ cogo si la fɔ an ka mara minnu bɛ yen ni u yɔrɔ ka jan bamakɔ la ɲɛmɔgɔ ye ci bila olu ɲɛmaaw bɛɛ de ma u ka na an ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn lafaamuya pour que maa o maa bɛna baara in kɛli kama a k'a sɔrɔ i informelen don ka ban pewu n'i nana dɔrɔn i ka se k'i ka baara continuer donc o sigi kun filanan fana o b'a la bon an ka sigi a kun ka ca mais kumabaw la an bɛ minnu ta o sira kan o dɔ ye nin fila ye sabanan min bɛ a la o de ye an karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ lafiya la cogo di ani a ka denbaya ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ lafiya la cogo di o tɛ sɔrɔ fosi fɛ fɔ anw minnu filɛ ko an bɛ an karamɔgɔ dɛmɛ ani an ka nafolo fɔ a k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye bɛnkan dɔw de ta pour que karamɔgɔ ka denbaya ka se ka lafiya o bɛnkan in tɛ sɔrɔ fewu f'an ka sigi de ni sigi in ma kɛ bɛnkan in tɛ sɔrɔ cogo si la o sigi in kɔnɔna na fɛn caman de b'a la n'an ko an b'a bɛɛ détaillé vraiment a ka ca ka tɛmɛ fo f'an kumakɛ ɲɔgɔnw fana bɛ yen donc an bɛna kuma tɔ segin olu ma n sera ka saba min ta ka fɔ aw ye o de ye nin ala sago aw bonya b'a la inshallah assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. an bɛ an ka kuma daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ani ka sɔli alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam k'a ɲini ala fɛ a k'an sababan bɛɛ an ka kuma ninnu kɔnɔna na. ne ye Modibo Jara de ye n bɛ bɔ Ɲɔnɔ nka n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jabali de ma n bɛ Ɲɔnɔ section bureau la a ko labɛnnaw ka ɲɛmɔgɔ de ye n ye ni ala sɔnna a ma. yala an balimakɛ bɔra k'a sigi kɔnɔ kuma dɔ fɔ an ye farankan b'i bolo. ayiwa a y'a fɔ cogo min na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ ɲɔgɔn na de ala sɔnna a ma an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ Hayidara ye Ibrahim Hayidara ye a bɔra k'a fɔ cogo min na sigi y'o dama de ye u ye critère minnu fɔ an ye o kɔrɔ n'o ye sigikan minnu fɔ an ye
a dɔ b'a la ko pour que ordinateur bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko labɛnla bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ n'i bɛ na i k'a dɔn min b'i ɲɛ yanni i ka se yan fɔlɔ ani i k'a dɔn fana i sigiyɔrɔ la mun kan ka sɔrɔ e bolo ye kɛta la o ko k'a daminɛ kabini section na ka taa sous-section na fo comité la aw kana sɔn fiyewu ka wuli k'aw kunda Bamakɔ kan fo n'a kɛra papier n'a bɛ f'o ma ko ordre de mission a kana sɔn fiyewu a ka wuli k'a bɛ na ka sɔrɔ o tɛ aw bolo et puis n'o ma ɲɛ k'aw bɛ k'a bolo a kan ka sɔrɔ sira minnu fɛ a k'o siraw labɔ n'o ye a ka section ka sira ye ani sous-section ka sira ye ani comité ka sira ye a kana o sira de fɛ o kuma n'a nana o sira fɛ a yɛrɛ b'a ye n'a nana balanti k'a ka baara la fiyewu mais n'aw mana ni ordre de mission ye f'aw bɛna k'aw bɛna baara kɛ ten k'a sɔrɔ papier t'aw bolo tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn ka sababu ka mun ye danaya dɔgɔyara bi hadamadenw na ɔ ko k'o lase kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma baarakɛ bonda bɛɛ lajɛlen yanni aw ka se yan fɔlɔ o y'a kunba ye a filanan ye min ye ni aw nana fana aw bɛna don baara min kɔnɔ baarakɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen garde sécurité cafin ayiwa ani baarakɛ bonda tɔw ko mun ɲininen don aw fɛ ɲɛmɔgɔw fɛ mun ɲininen don aw fɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ o ye a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ye sabu ni karamɔgɔ bɛ sunɔgɔ an bolo bi ni hakilisigi ye a k'a mɛn k'a fɔ ko an taru aw yɛrɛ dama bɛnnen don o de bɛ a lafiya o de b'a sunɔgɔ cogo ɲɛ mɛ n'a kɛra aw minnu lamɛn ko an bɛna karamɔgɔ yɛrɛ lafiya an yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn lafiya fɔlɔ donc aw nana k'a bɛna min lafiya dɔrɔn aw b'a ye gɛlɛya b'a la o la u y'o kangari da an ye o b'a yira k'a fɔ ni jama farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw lamɔyɔrɔ tɛ kelen u bɔyɔrɔ tɛ kelen mɛ a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ ka sabali cogo bɛɛ la voilà i y'a fɔ cogo min na o kelen dɔrɔn de don i y'a fɔ cogo min na dɛ u segir'o dɔrɔn de ko parce que an farala ɲɔgɔn kan an ma lamɔ yɔrɔ kelen an tɛ tɔgɔ kelen ye an tɛ jamu kelen ye an tɛ siya kelen ye donc bɛɛ n'i lamɔyɔrɔ jogo de b'i la et puis n bɛ kuma dɔ kɛ k'an ka kuma kun cɛ ala ma hinɛna an karamɔgɔ la n'o ye an karamɔgɔ Sawuti Njɛyi ye ala ka hinɛ ani silamɛtigiw bɛɛ lajɛlen na ani an karamɔgɔ Hayidara a bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ni ala ye san o san kɔni kɛ anw garisɛgɛ ye k'a sɔrɔ basi kɔni tɛ an si la an karamɔgɔ layidu bɛ ani ɲɔnankaw cɛ k'a fɔ a bɛ taa ka t'i sen jɔ ɲɔnɔ k'a ka layidu dafa o layidu dafa dɔ sen fɛ ani Sawuti Njɛyi taara ɲɔnɔ séjour bannen i n'a fɔ ni dugu jɛra bi sɔgɔmada in na ayiwa karamɔgɔ kan ka segin n'a ka jama ye Sawuti ye n wele k'i sigi ni n ye tirasi kun na a ko Moro a ko na yan a ko fɛn dɔ bɛ n b'a f'i ye n b'a fɛ i ka baara kɛ n'a ye i k'a fɔ to ka baara kɛ n'a ye n ko bisimila a ko Moro a ko ala y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye bi a ko fɛn damadɔ bɛ yen i b'i janto la a ko Moro aw de kɛra an tɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye a ko mɛ a k'a dɔn tuma min na a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye a mana ko a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ ayi yɛlɛma de nana ni aw kɛlen ɲɛmɔgɔ ye o kuma ko n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye da la maa qualité bɛɛ lajɛlen b'i ka jama na i bɛ dɔ mara i ka jama in na o ka farin o n'a ka farinya siri ma i tɛ se k'o b'o la i bɛ dɔ mara i ka jama na o ka gɛlɛn o n'a ka gɛlɛya siri ma i tɛ se k'o b'i ka jama na i bɛ dɔ mara i ka jama na o ka ŋɛɲɛ dɔw yɛrɛ de bɛ yen dɛ ko sɔgɔbɛ yɛrɛ de ka di o ye maa y'a fɔ a ye o a b'a sɔgɔbɛ maa m'a fɔ a ye a b'a sɔgɔ ko f'ale ka se k'a ɲɛ dɔn o tuma na ko nin bɛɛ mara nin bɛɛ ye ka jama dɔ ye ko nin bɛɛ dɔw bɛ na o la ka tila ka ntalen gosi ka fara a kan a ko mɔgɔkɔrɔbaw ko mɔgɔ sɛbɛ ladon ko tɛ maa ladon dɛ ko fo i ka se ka mɔgɔkolon de mara o tuma na an taar'o kɔni a ɲɛmɔgɔw ye sunukunbaw de ye an taar'o ɲɛmɔgɔw ye sunukunbaw de ye ka ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se k'u dilan k'u ka ɲumanw ye o la an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ la k'u barikada ko ala k'u mɛn an ye ala k'an yɛrɛ k'u mɛn o kɔfɛ ala kɛra na so bange kɔsɔ sallallahu Muhammad an b'i fo badema dɔ bɛ yan nɔ ale ye participant ye sigi in kɛnɛ kan an b'a jigin k'a fɔ bi kɔni kuma kɛra fɛn minnu kan ale ni baara minnu kɛra an balimaw bɔra ka minnu ɲɛbilaw fɔ an ye b'a jigin k'a fɔ a ye wasa dɔw sɔrɔ a la an bɛ se k'i yɛrɛ dɔ yan n'o cɛ. ok o la an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini arajo yɛrɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ hakili ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka se ka don ani sitana cɛ k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ min kɛra sababu ɲuman si ani kɛnɛ ani labancogo ɲuman ala k'o di ani a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma an ɲɛ jɔra la diɲɛlatigɛ kɔnɔ cogo min na an y'a ɲini setigi ala fɛ ni kira muru yɛrɛ barika ala k'an ɲɛ jɔra lahara cogo kelen na k'an bɔnnaw fara ɲɔgɔn kan k'an bɔnnaw wɛrɛ fara kan ka taa don alijinɛ kɔnɔ ala k'o kɛ ala kana kɛ karamɔgɔ ni janfaba ala kana janfaba bɔ an na kira n'a so kama sɔli ala rasul wala ne ye kalifa jalo ye Joyila section organisation ɲɛmɔgɔ don an yɛrɛ kɛyɔrɔ ye masigi ye walima k'a fɔ an wolodugu ye tabakɔrɔ ye wala ne ala sɔnna an ka ɲɛmɔgɔw ye an wele ka na nin baara min na vraiment an ye wasaba sɔrɔ a la a fana ye an nisɔndiya kosɛbɛ 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 sabu baara o baara ne jɛkulu ma fara ɲɔgɔn kan baarakɛlaw ka hakilina kelen ta baara kɔnɔ
i b'a ye dɔrɔn ne hakilina ye dɔ ye nin hakilina tɛ o ye mais n'a farala ɲɔgɔn kan ka bɛnkan kelen da an ka taa nin sira kelen fɛ i b'a sɔrɔ baara bɔli bɛ nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o la an ka kuma ɲɛbilaraw bɔra ka min fɔ sisan bon tiɲɛna o ye an ka bɛnkanw ye et puis san wɛrɛ an b'a ɲini an kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu tɛ nin kɛnɛ kan baarakɛla la ani minnu bɛ nin kɛnɛ kan a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i kɔni nana baara kɔnɔna mɔludu sira fɛ bon tiɲɛna ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye u b'a fɔ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛna mɔludu kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ dɔ nana o ye karamɔgɔ kanubaga ye dɔw yɛrɛ nana o ye ansɔrɔ ye dɔw yɛrɛ nana u b'a fɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ de y'a ɲɛ la dɔw nana lakali ta ɲini kama o la e min ye nin jama bɛɛ lajɛlen marabaa ye o tɛ ɲalen f'e ka hakili sɔrɔ ka kodɔn yɛrɛ de k'a dɔn ko jamakulu siya ka ca o tuma e bɛ sabali min nana karamɔgɔ yeli kama e ka se o minɛ fɛɛrɛ la min yɛrɛ nana n'o ye ansɔrɔ ye e ka se o minɛ fɛɛrɛ la o la n'i sera o fɛɛrɛ la i b'a sɔrɔ baara min nɔgɔya i bolo mais ni e yɛrɛ min ye baarakɛla ye bon ni e ye dusu ta dɔrɔn i b'a ye i bɛ se ka kɛlɛ wuli yɔrɔnin kelen na o la baarakɛla tɛ kɛlɛkɛla ye baarakɛla tɛ dusuman ye ni min ko k'a bɛ dan sago i b'a lasabali de k'a lasabali de f'i ni baarakɛɲɔgɔn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili d'a ma k'a bɔ gɛlɛya so kɔnɔ o la tiɲɛna an b'o ɲini nabaa bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka na sariya kɔnɔ n'o ye ordre de mission ɲinini ye ka bɔ o sigiyɔrɔw la n'ala sɔnna n'u sera an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma Bamakɔ yan n'u ka papiyew dafalen ye siga foyi foyi t'a la ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya an minnu kɔni sera ka na formation kan o tiɲɛna an ye wasa sɔrɔ an ye hakilina ɲumanw sɔrɔ komi bɛnkanw ye fɛn sugu min ye i b'a sɔrɔ bɛnkan tɛ se ka baara kɛ fiyewu fo an ka ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko an jɛna n'a ye o la anw ye baarakɛlaw de ye o la an ye bɛnkan minnu da n'ala sɔnna n'a dayirala ɲɛmɔgɔw la o tuma olu bɛ sɔrɔ ka na fɔ k'an jɛra n'a ye k'a bila sira fɛ n'ala sɔnna an kɔni y'an ka baara kɛ nin hukumu kɔnɔna na ala k'a faamu d'an ma k'an laban ɲɛ sɔli ala rasul badema hakili la nisɔndiya bi fana na ka bɛn baara yɛrɛ taabolo ma o dakuru ɲɛ alhamdulilayi rabil alamin ne tɔgɔ ye mohamed bagayogo n bɛ bamakɔ organisation bureau kɔnɔna la donc ne fana bɛ ko labɛn sira de kan o la an balimaw fɔra ka min fɔ sisan foyi t'an fɛ k'a fɔ ka da o kan sabu n'i ye mɔgɔ wele n'a yɛrɛ ko k'a wasara vraiment foyi tɛ wasa kɔ quoi an bɛ dugawu de kɛ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen wasa kuma minnu bɛ ka fɔ kɛnɛ kan yan a lawaleyali an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya k'a lawaleya parce que kuma ka gɛlɛn kuma faamu ka gɛlɛn n'o bɛɛ ye min bɛ ka f'u ɲɛna n'u fana taara f'u kɔmɔgɔw ɲɛna ni kɔmɔgɔw y'a kɛ u ka fɔcogo ye n'ala sɔnna an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ foyi tɛ ne bolo ka dugawu k'u ye u ɲuman sera na cogo min na ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ten karamɔgɔ mago bɛ baara in na cogo min na yarabi ala ka baara in kɛ ten cɛ bɛ nin kan bɛɛ ala ko sabati an cɛ ala ka karamɔgɔw wasa ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka anw yɛrɛ kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye k'i yɛrɛ fo k'i barika da salamu aleykum warahmatullahi aleykum salam warahmatullahi kamiso ko hakili ye bamakɔ ka ye yan nɔ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛra aw sen kan mais an bɛ fɛ k'a dɔn nin ye nin siɲɛ fɔlɔ de ye wa ou bien san o san bon ala k'an bɛ sago bon an b'i yɛrɛ fɔ ka cɛsiri ni ka wulikajɔ la bon i y'a ɲininka min na diyara n ye ne tɔgɔ ye mamadu kamisogo n bɛ organisation bureau la bamakɔ n ka poste ye kunnafoni dili de ye i ye ɲininka kunnafoni la diyara n ye bon nin sigi an bɛ se k'a fɔ nin y'ale qualité siɲɛ fɔlɔ ye to ni sigi ɲɔgɔnna caman kɛra n'o tɛ nin qualité in kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye wala ka mɔgɔw wele ka bɔ yɔrɔw la ni sigi kama bon a modernisera ɲina kosɛbɛ kosɛbɛ sigisɔn bɛɛ ka délégation nana maa si ma to kɔ bamakɔ bureau maa 23 o fana bɛɛ nana ka na wele in jaabi an ye laɲini sabati cogo min na o de y'a fɔ an ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma cogo min na an bɛɛ ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ o kunnafoni fana cɛrina kosɛbɛ n'ala sɔnna aw yɛrɛ min ye arajo mɔgɔw ye a bɛna lasego sala kosɛbɛ an bɛ aw fo la ka waleɲuman dɔn kunnafoni n'i y'a mɛn tɔn yɛrɛ de kunnafoni don n'i y'a mɛn jɛkulu ni kunnafoni t'a la sisan an b'o kunnafoni cɛri sabali ni muɲu an minnu na baara in kɛ yan ala k'a d'an ma nabaw yɛrɛ ala k'a sabali d'u ma ala k'a faamu d'u ma kuma jan t'anw bolo yan an bɛ hakɛto ɲini ka bɔ kuma na salamu aleykum baraji kuma datugula an ka sirifuw bolo baara kɔni faamuya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla an bolo an b'a dɔn welekan kɛrɛnkɛrɛnlen b'aw bolo kuma laban na k'o lase ba bon konatɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala de deli ala yɛrɛ min sɔnna ka anw kanu fɔlɔ k'an tugu sherifu sɔn madani hayidara la an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya u sago ala k'a d'u ma u sera tɔɔrɔ min ala ka d'u n'o cɛ an tari cɛna muso minnu y'an ko ala ka wele jaabi la ala k'u dayɔrɔ suma anw minnu bɛ yan ala k'an fatɔ an ka layidu kan mɔgɔ minnu y'u ka denbayaw n'u ka baaraw bila ka na ni wele lamɛn pour que ala sago ni kira sago ni karamɔgɔ sago ka se ka sɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ ala k'u fana sago d'u ma ala ka dabɛn fɛn ma labɛn kɛ k'i bɛ nin baara in tiɲɛ ala min tiɲɛna ka baara in to yen ala k'u ka ala kira na somɔgɔw kama sɔli ala muhammed an ka foli b'o bɛɛ k'a fɔ ye dɔrɔn lamɛnkɛbagaw aw k'a dɔn nin ye mawuludu musaka bɔ daminɛnen de
jamakulu min nana nin kɛnɛ kan ka bɔ ɲɔnɔ Mopti Gawo fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma nin kelen o kelen ka passe ka bɔ u ka sigida la ka na yan nɔ nin bɛɛ lajɛlen nafoloba de o tuma la u bɛ nafolo min don a la Ala dɔrɔn de b'a dan dɔn bawo kabi sisan kalo damadɔ wala an k'a fɔ kalo 2 masuruna ka kɔn mawuludu ɲɛ nin baaraw daminɛni an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kun don hɛrɛ Ala ko k'a k'ala sɔdana hali a kɛra ten tuma min ani jɛkulu fɔlɔ mɔgɔw ye baro ɲɔgɔnya ba kɛ tan jɛkulu filanan mɔgɔw fana tun bi ɲɔgɔn ye bala yaro ɲɔgɔn ye tun kɛla yɔrɔ fila la kelen tun kɛra Ansardine ka 16 belebeleba la o min filɛ nin ye kalanso kɔfɛ to kelen dɔ o tun kɛra immeuble sirifila la o min filɛ nin ye gitɔrɔnda yɛrɛ la n'o ye so jɛman ba nin ye o tuma an y'an sɛnsɛn ka gɛrɛ olu fana na an ye min sɔrɔ olu fana na an k'o lamɛn anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Saribo Usumani don ko anw ka da la ka fɔ Ala ka bɔ Siribi Mori de y'a fɔ. Wa alaikum salam. Ne tɔgɔ de ye Jimɛ Karacho, les gens de la sécurité nationale internationale. Jimɛ Karacho an ɲɛ b'a la aw fana bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw kɛla i b'a fɔ tɔw b'a kɛla cogo min na. Ayiwa Ala k'an bɛɛ sɔn o ma an bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen na labɛn min b'an bolo basima foyi tɛ ni hɛrɛw de don ani nisɔndiyaw bɛɛ dafalen ye an y'a ye san o san baaraw kɔnɔna la hakilinaw de bɛ yen nɔ minnu bɛ n'a yira min bɛ baara ta ɲɛfɛ min bɛ laɲini kɛ jama ka lafiya kama donc o de sigiw b'an bolo labɛn wɛrɛ cogoyaw la ka nabaga bɛɛ lajɛlen kunbɛn jama ka se ka don lafiya kɔnɔ sabu u bɛ wuli ka bɔ yɔrɔ min na u bɛ bɔ yɔrɔ janw de la o kana u ka bisimila ka ɲɛ sigiyɔrɔw la taa yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o ye laɲini yɛrɛ kunba ye n'o ye ka taa wajulu kɛnɛw kan o labɛnw bɛɛ sabati lakanaw kɔnɔna la a cogoya bɛɛ lajɛlen na inshallah n'o baaraw de bɛ ɲɔgɔn na an b'a jigin an bɛ Ala fo sabu labɛn minnu kɛra ni Ala sɔnna a bɛɛ b'a pilasi sɔrɔ. O kɔrɔ jamana biirikan min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara Mali yɛrɛ ni wucɛw bɛɛ lajɛlen kan nin jamaba in Ala bɛnnen bɛ ka bɛɛ lajɛlen lawasa. Ala k'an bɛɛ sɔn o ma baara min don a ka nɔgɔn kosɛbɛ sabu dusukun mana baara kanu kaban dɔrɔn foyi tɛ gɛlɛya a bolo foyi tɛ gɛlɛya a bolo ye jumɛn sabu mɔgɔw mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ hakilinaw kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de jamana 35 bɛ na Mali kɔnɔ ɲina tel que a mɔgɔ kelen o kelen labɛnbaga in kelen kelen b'a bɛɛ jamana dɔ la minnu bɛ na n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ cogoya ɲuman na a man gɛlɛn an bolo. O kɔrɔ k'a fɔ ko yan dama yɛrɛ don mɔgɔw bɛ bɔ hali jamana wɛrɛw la ka aw boloma de. Bon an b'a fɔ Ala ni ce o caman bɛ yen Burkina, Côte d'Ivoire, France, la Guinée, sari jamana 35 bɛ kɔnɔna la a bɛɛ délégation bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ baara in yɛrɛ kɔnɔ n'an bɛ jɛ ka piloter ɲɔgɔn fɛ. Bon ka fara an ka faso Maliba yɛrɛ kan ni Ala sɔnna an jigi b'a kan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi u bɛ n'an dɛmɛ a tɔ kɛcogoya ɲuman na ka lakanaw sabati. O kɔrɔ baara in mɔgɔ bɛ se k'i miirina de fɔ a kan n'o tɛ a dan fɔ ka bon dɛ. Bon n'i ko k'i b'a dan fɔ dɔrɔn o ye e yɛrɛ bɛ kɛnɛ min kan i bɛ kuma o de kan sinon ko in ka bon ka se degré ma laɲini ye min ye dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw b'a fɔ ka kɛ cogo min inshallah ka bɛn ni jama bɛɛ lajɛlen sago baara in bɛ kɛ n'o ye awɔ min b'a bolo o ye ka jama de fo ka ɲini jama fɛ u bɛ wuli cogo min na k'u hakili bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bisimila an tɛgɛ b'u kɔrɔ kɛcogoya ɲuman na ka baara in kuncɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka ɲini Ala fɛ mawulu in Ala ka n'an ma hɛrɛ la mawulu ni zɛrɛ Ala k'a kɛ an kɛnɛya ka baara minnu bɛ yen n'u sigira k'u bɛɛ segu sigiyɔrɔ la k'a ka kɛcogo ɲuman na Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'an yɛrɛ dusukun sabati baara in kɔnɔ Ala k'a limaniya d'an ma Ala ka kɛnɛyaw d'an ma an ti bɔ kuma la fo an ka foli lase an ka sababu ɲuman ma n'o ye Seydou Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya vraiment Ansar cɛ kelen kelen bɛɛ b'u fo an b'a fɔ u ni ce u ni ɲɔgɔn ɲumanya sabu u ye min d'an ma o ye an wasa diɲɛ na an b'a dɔn wasa tɔ bɛ kɔfɛ n'o ye lahara ye Ala kana an fɔ o kɔ fiyewu ɲɛmɔgɔ ye ɲuman ye diɲɛ na cogo min Ala ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye lahara ten Ala k'o kɛ ani kira cɛ kanu kama Ala k'an fara sɔrɔ olu kan sɔli ala rasulu wa salamu alaikum. Balimakɛ an bɛ se k'i dɔn. N tɔgɔ ye Mama Najo Ɲɔnɔ sécurité ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Ɲɔnɔ. An karamɔgɔ n'a ɲɛmɔgɔ Jimɛ Karacho bɔra ka aw ka labɛnw bakuruba fɔ an ye yala welekan b'aw bolo ka lase nabagaw bɛɛ ma bawo aw ka baara ka gɛlɛn dɛ. Ni Ala sɔnna ma welekan min b'an bolo ka da an ka ɲɛmɔgɔba ta kan n'o ye Jimɛ Karacho ye bon an kɔni ye min fɔ an balima silamɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ye kɛ kelen min d'a ma bi n'o ye Seydou Ousmane Madani Haidara ye ni a fɔra a tɔgɔ la ko bɛ yen ko nin ko in bɛ taa kɛ Haidara fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ na et puis diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ ka wasa
ba o de sécurité fana ka laɲini ye maa o maa wa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka na se an karamɔgɔ ma yan waasa bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na n'o sera yan wala mɛ an bɛ min ɲini jama fɛ ni jama sera kisa dɔ la k'o ka ca an kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn n'o nana o k'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔ kɛn bɛ ka labɛnba de kɛ ɲinɛ labɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya e nalen o la o fana ka to baarakɛlaw kɔfɛ karaga e min bɛna baarakɛla k'i k'a kɛ cogo min na n'o ye sécurité ou bien garde ou bien organisation sɔsɔ n'o ko i ka jɔ yɔrɔ min na n'e ma sɔn ka jɔ yen tuma dɔ la i b'a sɔrɔ e mana b'o ka labɛn kɔfɛ o de bɛ na ni fiti ye baara kɔnɔ o mana fɔ i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen ni ala sɔnna n'an bɛɛ sera ka o labato ni ala ka diɲɛ ye ɲinan mawludu a bɛ kɛ mawludu ye diɲɛ bɛɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ nin bɛ kɛ a daminɛ ye karaga an filɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min kɔnɔ a fɔra mali gouvernement bɛ nin na a bɛ san 20 kɔ bɔ bi mais bi a kɛra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'a fɔ a kalo de daminɛna nin kalo in na mun na Haidara ko o la an b'a fɛ fana o min filɛ sen na dɛ maa o maa bɛ na an karamɔgɔ fɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ni baarakɛlaw k'i ka dan yɔrɔ min ka dan ye ni ala sɔnna wasa bɛ sɔrɔ lafiya bɛ sɔrɔ. Kɔrɔ i bɛ fɛ k'a fɔ nabaga ye u k'a dɔn aw minnu bɛ baara la yan aw b'olu ka baara de aw mana fɛn min fɔ a gɛlɛyara a nɔgɔyara a kun ye olu ka. O de don an b'u ka baara denya de la yan an bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ de ye o ka lafiyali o de y'an karamɔgɔ ka lafiyali ye kada an karamɔgɔ ko ni kala ye maa kelen wasi ale Haidara tɛ sunɔgɔ. Bon an karamɔgɔ ka lafiyali an bɛ o kama cogo min na an bɛ fɛ an karamɔgɔ ka mɔgɔ minnu bɛ na an karamɔgɔ kama olu fana ka lafiya o cogoya kelen na o la an b'olu ka baara kɛ denya de la yan n'o y'a faamu quoi. An dɛmɛna an balimakɛ mɔgɔ fila fɛ nin laseli in na Yakuba Kulibali ale ni Usman Tumota an b'aw fɔ ala k'a n'aw sara. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Saribo Usumani don. Ko anw ka da la k'a fɔ Ala ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Hali a kɛra o kɛcogo de la tuma min na ni an ye nin dalasumulu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban wulada sumalenni na i k'a dɔn jama nana ka Bangoni Janginɛbugu madrasa dukɛnɛ belebeleba in fa ka bɛn dimanche donya ma ka bɛn 2017 octobre kalo tile 8 ma. Yatimɛdenw nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ muso cɛsabagatɔw filiyatɔw fan bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn yɔrɔ kɛra ka jama faden tɛ o tuma min ni wula sumana sa zikiridalaw olu ye jama bisimila nin cogo la tan. Fadimaw aw kana jigin na koyi bawo sirifukɛ fasa bɛɛ lajɛlen ni bɛnnen b'a la bawo i mana fɛn o fɛn fɔ bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔ cɛ belebeleba in na ala de y'anw sɔn ala ni ce ala de y'anw sɔn ala ni ce ala de y'anw sɔn ala ni ce an ma mɔnɛ fiyewu k'a ma karisa ye k'a ma karisa fana ye karisa wa k'a m'o fana ye ayi o mɔnɛ fan si tɛ anw na a se de Sirifu Usumani Madana Haidara yelen kɔfɛ anw wasara wasa dan na wasa wɛrɛ tɛ min kɔ. Voilà, merci. An tɛ ko in bila dagirinda la bilen. Nin y'an cogoya ye tile fila. Kunun ko ta kɛra nin jogonin in na ka funteni wele ni ka laban k'a kunjɛ ni sumayani ye. A sanya de Sirifu Usumani Madana Haidara. Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement d'élite spirituel musulman du Mali ma ɲɛmaa don. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ don. Tako 23 kɛnɛ kan ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo mois de la solidarité a sugandi bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ o kɛnɛ denba ye pare national dɛgɛrɛ ka fɔ bani ye. Maa min na ni kɔrɔfɔ ye bani sɔrɔ taama sen fɛ a y'a jira k'a fɔ a n'a ŋaniyajira kɛ
silamɛya dɛmɛtɔ minnu b'a nɔfɛ olu ko n'a ko min k'o don a ko k'a tɛ se o yɔrɔ ma fɔlɔ ale yɛrɛ n'a ka denbaya bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ a y'o layidu ta an bɛ o kɛnɛ kan bi a fɛn yɛrɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye bi Serifula Bangɔni Janginɛbugu la baaraw bɛna boloda cogo min na an bɛna an da don o la k'o walawala an kɛlen kɔfɛ ka foli ni waleɲumandɔn lase an ka maa welelenw ma k'a daminɛ minisiriso la minisiriso min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka wasaden minnu bɛ yan an b'u fo ka commune 1 sigida Gale mairie fo ka laban ka foli ni waleɲumandɔn lase maa o maa ni o bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲumandɔn baaraw boloda bɛ cogo min na u filɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ baara bɛ daminɛ ni kuranakala de ye ka dali masa ka tɔgɔ wele ka caya o kuranakala o bɛ kɛ ka kɛnɛ datigɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sigida min na ni o ye sigida Gale ye commune 1 o ɲɛma mairie ale ka dantigɛli walikɛlen a ka nɔnabila o ka dantigɛli bɛ tugu o la n'o bɔra yen min ye sigida Gale a kintigiw faralen ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi o coordinateur o ɲɛma o ka babusentigi o ka kuma o bɛ da o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲɔgɔnlɔni dɔ bɛna bɔ ka jira ɲɔgɔn dɛmɛ kunkan nafa min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na kalo in yɛrɛ kɔnɔ o labɛnnen don o bɛna jira maaw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka juruba kelen minɛ ka ɲɔgɔn minɛ o la tɔn min kɔnɔ o nɔnabila min bɛ kɛnɛ kan o ka laseli bɛna kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lajɛli min bɛna kɛ ka ɲɛsin balakaw ma balaka minnu ni dabama ka wele sera o furukɛw ma karamɔgɔ y'a fɔ kunun ko n'an y'an jan don suw la ɲɛnama jigi bɛ sigi o tumana an balaka ninnu minnu jaw naɲana olu bɛna lajɛ ka min ye bonyamasegin ye k'o kɛ olu ye remise symbolique ani maa minnu bɛ yen ni olu mansa fatura maa kɛmɛw na kelen fana bɛna ta ni ka o fana ta di o cogo la n'o bɔra yen an balaka ninnu minnu ni dali masa ka latigɛ kɛra sababu ye k'u furukɛ minɛ u la olu dɔla kelen bɛna na kuma ta muso 100 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la denmisɛnninw da fana bɛna kɛ o cogo la ni ka sɔrɔ ka min ye hali bi animation musicale ye k'o tugu o la n'o bɔra yen minisiriso min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ o sabatili ma ni ko in yɛrɛ bɛ o de ka minisiriso bina k'u ka bi o ka nɔnabilama na ye kɛnɛ kan kuma na di o ma o ka laseli kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen animation musicale bɛ kɛ ni ka kɔrɔfɔti kumatigi y'a bani a Seyid Sherif Usumani Madani. Tigitigi bamananw ko ten ko yaman dɔgɔ o tuma ne ni aw ni ne nin kɔni programme kalannen ne an ye sa ni Ala sɔnna aw bɛna na a kunkun n'a ɲɛɲɛ tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a janjo wudakaw n'a ɲagaɲagaw aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an y'a ɲɛfɔ an ka laseli tɛmɛnenw na k'a fɔ a Seyid Sherif Usumani Madani Hayidara ale ni groupement les leaders spirituels musulmans tɔndenw bɛɛ lajɛlen jɛra ka minisiri bisimila min ɲɛsinnen bɛ jamana yɛrɛ lamɔko ma conseil ministériel bɛnnen kɔ a kan k'a fɔ ɲɛ kan ka ɲini jamana jogodonko la i k'a dɔn ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ kunnafoni jumɛn sɔrɔla la ni Ala sɔnna o bɛ lase aw ma. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Sɛrifu Usumani don ko anw ka da la k'a fɔ aw b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. Bonya belebeleba ni dɛmɛ belebeleba min bɛ kan ka kɛ yatimadenw ni muso cɛsabagatɔw ye fɛn min ye kayikaw fɛ yen ye ka bɛn talata donya ma k'a dɔn olu fana ka bonyadiw bɛɛ lajɛlen kɛra u ka terrain belebeleba kɔnɔna na ka fara jolidi kan k'a dɔn o ɲagaɲagaw tɛmɛna tɛmɛ cogo min na ni Ala sɔnna o kunnafoni dafalen fana b'an bolo don nataw la k'a lase aw ma ni Ala ye sibiri don nata yira an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ camanba ta labɛnnen don ka bɔ Sikaso la fo ka se Kucala ma Segukaw fɛ yen nɔ ani Moptikaw fɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ sibiri don ni Ala sɔnna ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra don ko fɔlen o la kunnafoni min mana sɔrɔ nin kile o kile na Wulibali kɛnɛ kan ni Ala sɔnna aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni sanbile Ala ka jɛ ye bɛɛ kan mɛnna ani kan bɛɛ mɛnna. Anw ka taabolo ɲuman kɛra jɔnni ye Sɛrifu Usumani don ko anw ka da la k'a fɔ aw b'a ka bɔ Sirifi Mori de y'a fɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa Kongo Kinshasa kaw fɛ yen nɔ Kongo Kinshasa Ansar Dinil Islamiya fasolaka n'o de ye a national ye
u ka laadalasigi min n'o bɛ kɛ kalo kalo o kɛra o senfɛ a kɛra ka bɛn komiti n'o de ye octobre kalo ye o tile 7 de ma 2017 sigi ɲɛmɔgɔya tun bɛ u ka kantigi bolo n'o ye président ye kantigi fasolaka wala faso kantigi n'o ye Mustafa Sila ye kunnafoni na kumabaw dɔw de kɛra an bɛ octobre kalo min na n'o ye dɛmɛɲɔgɔnya kalo ye ba Maliba kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔya min wala an ka fɔ a denfaya min dira a Seyidi Serif Usman Madan Haidara ma Kinisasakaw ko yala olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye o la o kɛlen Kinisasa kantigi n'o de ye a président ye ale ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ Mustafa Sila ka yatimɛden mɔgɔ 3 k'olu ka biye tigɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko olu somɔgɔw u bangebagaw tanyara k'u to tunga fɛ o tuma u bɛ se ka faso lasɔrɔ cogo jumɛn na i k'a dɔn ale ye o biye ta mɔgɔ 3 ka jɔ ni o musaka bɛɛ lajɛlen ye tuma min na n'o kɛra forobaakalatigi n'o ye Buya Kulibali n'o ye ka secrétaire général ye ale fana ye dollar wari 500 di ko k'o fara o kan kunnafoni sɔrɔla Bakari Tarawele bolo a ka sɛbɛnni ni a ka ɲɛfɔli la Aunga tabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po awaka bo siri di mori de ya po Anw bɛɛ lajɛlen bɔra Ala de yɔrɔ wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin Ala de yɔrɔ se tɛ jɔn ye dabaliti jɔn ye fo n'a kɛra Ala ye an bademakɛ n'o ye Ibrahim Dugure Italikaw fɛ yen nɔ ale denkɛ fɔlɔ n'o ye Kasim Dugure ye o de ye Ala ka wele jaabi ka bɛn 2017 kalo 10 tile 10 ma a kɛra bilandɔ jugu accident dɔ de senfɛ Damanda la Kankaba mara la u ka Damanda min n'o tɔgɔ ye ko Forogo a kɛra yen ne ka si to 118 na i k'a dɔn a ka kɔɲɔya yɛrɛ tun bolo dalen de don ko ka bɛn ɲinan yɛrɛ ma kunnafoni sɔrɔla Mamadu Sobolo Agib Famba ale ka kalada don Aunga tabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po awaka bo siri di mori de ya po Kabe bafla nta ani 7 ma kalo 10 tile 7 udu mɔgɔw ye lakɔliba de kɛ formation ba kɛ Kolokani sigida kɔnɔna na n'o ye Kolokani section ye u ka kɔrɔ sigida 12 n'o ka sous section 12 bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la saradalaw n'o de ye a laselikɛlaw ye bɛɛ y'a ɲɛnabagaya a kɛra makofoliba de ye dɔnniyaw la baw laseli kɛcogo a Seyidi Serif Usman Madan Haidara ale nana ka Ala ka diinɛ tiɲɛ min labɔ kɛnɛ ma o bɛ se ka faamu cogo jumɛn ani k'a lase badema tɔw ma i k'a dɔn ɲɛfɔliba de kɛra o kan ka laselikɛlaw k'olu fana fanga don laseli jɔyɔrɔ camanba la n'o ye laseli minɛnw camanba ye kunnafoni sɔrɔla Kolokanikaw ka Hamadi Baba Jalo ale bolo jɔma dafa ka kalada Aunga tabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po awaka bo siri di mori de ya po Ne folikan ci kɛrɛnkɛrɛnlen ka bɔ Murtanikaw fɛ yen nɔ cikan sɔrɔla mɔgɔ min fɛ o de ye Isa Diko ye a ko ka bɛn ni ɲɔndɛmɛ kalo ni denfaya dili ye a Seyidi Serif Usman Madan Haidara ma n'o de k'a kɛ a parrain national ye n'a bɛ fɔ o ma ko denfa fasolaka wala faso denfa Mali kɔnɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ye o sugandili min kɛ k'i k'a dɔn k'u ma fili sugandili la fiyewu ko k'a sabu kɛ ka kɔn Mali ɲɛmɔgɔw ka nin sugandili ɲɛ Ala yɛrɛ de y'a Seyidi Serif Usman Madan Haidara sugandi nin jɔyɔrɔ in na bawo kabi Serif Usman Madan Haidara bangena don min k'a ta o don ma ka se bi ma a ka baara bɛnnen bɛ ɲɔndɛmɛ fanga donni dama de ma ale ni kɛrɛfɛden kɛlɛli o la ko bɛɛ lajɛlen sɛwalen de bi fasoden ɲuman ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen wele ɲɔndɛmɛ banbali ma kalo nin kɔnɔ ka sabu kɛ mɔgɔya ni diinɛ si tɛ se ka taa ɲɛ ni ɲɔndɛmɛ tɛ o tuma Ala ka sijande Serif Usman Madan Haidara n'a ka kɔrɛ sanuma nin bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o kɛ a ka Alaya kama kunnafoni sɔrɔla karamɔgɔ Isa Diko bolo Moritani Aunga tabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po awaka bo siri di mori de ya po Kolokanikaw fɛ yen nɔ hali bi u ka karamɔgɔba min n'o tɔgɔ ye Hamadi Baba Jalo ale tun bɛ jaale tournée belebeleba de la sisan
a bɔtɔ de filɛ tourner o la sisan sa I k'a dɔn a ye dugu 3 taama ka sɔrɔ ka segin ka na so a donna so Kolokani ani kunnafoni d'a ma ka bɛn 2017 kalo 10 tile 11 ma kunnafoni sɔrɔ la ale yɛrɛ bolo Amadi Baba Jalo jɔma dafa ka kalada Aunga sabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siri moride ya po An bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ segin Ala de yɔrɔ Mohamed Lamine Sherif Haidara Kongo Baraza ale kɔrɔkɛ den de seginna Ala ka hinɛ na Kucalakaw fɛ yen nɔ ka bɛn 2017 kalo 10 tile 11 ma an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka yafa tabaga ma ka dayɔrɔ suma ka anw yɛrɛ fana ɲɛ ka an ta don kɔ kunnafoni sɔrɔla Mamadu So Faransika bolo jɔma dafa ka kalada Aunga sabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siri moride ya po Nambora ya mita Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ gen kɔgɔjida la ka bɛn 2017 kalo 10 tile 7 ma o ka Ansardine National n'o de ye faso sɛbɛda ye ale ye lakɔgɔli belebele de senfoya organisation a ye formation belebeleba de organiser Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ I k'a dɔn formation tun bɛ tali kɛ min kan o de ye karamɔgɔw ka laseli kɛcogo ye ka o kuntilenna bɛn Ala yɛrɛ ta tigitigi ma a Seydi Serif Usman Madan Haidara ye yirali min kan ye diinɛ tiɲɛ na I b'a fɔ a mɔkɛ kira nana n'a ye cogo min na tuma min na ni karamɔgɔw bɔra o la sa ka yɛrɛkɛ Côte d'Ivoire fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka taa formation kɛ yɔrɔw sigidaw kunna o kuntilenna ni o laɲini yɛrɛ sabatili la silamɛya ɲɛfɔ cogo ɲuman na o kɛlen kurufa ale ye n'o ye fédération ye karamɔgɔ belebeleba 3 olu de bisimila o fédération kɔnɔna na karamɔgɔ minnu n'olu taara o de ye Alpha Cissé ka bɔ Senfara a filanan ye karamɔgɔ Musa Sankare ka bɔ Abidjan Abobo a sabanan ye Hussein Traoré ye ka bɔ Abidjan Kumasi karamɔgɔ 30 kɔ de formela u fɛ ni formation in senfɛ ka dɔn a kɛra wasa belebeleba de bawo faamuya camanba de sɔrɔla kalandenw fɛ kunnafoni sɔrɔla Mama Jabagate ale bolo Agib Fomba ale ka kalada don Gabon Port-Gentil Aunga sabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siri moride ya po An bɔra gen kɔgɔjida la Côte d'Ivoire an bɛ taa Burkina kaw fɛ yen nɔ Burkina bɔbɔ julaso Ansardine ye kalanyɔrɔ sagada 2nan dayɛlɛ ni o ye kalanyɔrɔ kun 2nan ye n'o ye kalanbɔ 7nan ni 8nan ale ni 9nan ye I k'a dɔn national niveau de don I k'a dɔn o tumanin kelen na misiri belebele fana bɛ jɔla u fɛ Ansardine l'islamia mɔgɔw tɔgɔ la I b'a fɔ o b'o kalama cogo min na nin baara belebele ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ senna nin wagati la Ala sɔnna kalanyɔrɔ kɔni jɔra wa ɲinan kalan t'a la kalanw daminɛna a kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye Ansardine l'islamia tɔgɔ la Burkina national niveau la Burkina Umar Damele bolo jɔma dafa ale ka kalada Aunga sabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siri moride ya po N'an bɔra o yɔrɔ la ka o kunnafoni ka bɛn 2017 kalo 10 tile 5 ma an karamɔgɔ belebele min ni a bɛ fɔ ale ma ko Mumin Tera Burkinakaw fɛ yen nɔ ale bi ladala wajulu belebele de kɛ o wajulu in tɔgɔ ye a bolo ko Minbar Ahlul Baiti I k'a dɔn o kɛnɛ sigira a fɛ a kɛra wajulu dumanba de min nafa bonyana ka se yɔrɔ la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na cogo si la kunnafoni sɔrɔla Faransikaw ka Mamadu So bolo Agib Fomba ka kalada Aunga sabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do Ko aunga dala ka po abaka bo siri moride ya po O fana tɛmɛnen kɔfɛ an tun y'a lase aw ma k'a fɔ Ansardine l'islamia laselikɛlaba min n'o tɔgɔ ye ko Mohamed Adam Dramé
ale tun bɛ lakununi belebeleba la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ka bɛ waati jan. A ye kɛnɛ belebele minnu sigi k'a dɔn o dɔ sigira ka bɛn 2017 kalo 10 tile 8 ma. O kɔfɛ ka bɛn 2017 kalo 10 tile 9 a ye kɛnɛ belebele wɛrɛ fana sigi. O la kɛnɛ laban min ni o sigira a fɛ sa o kɛra 2017 kalo 10 tile 10. O kɛlen kɔfɛ kalo kelen munumununi kɔfɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ala ta fɔli n'a laseli la. I b'a fɔ karamɔgɔba Seydi Serif Usman Madani Haidara y'o sira don u kɔrɔ cogo min na, i ka dɔn a seginna ka don faso la ka bɛn o dati de ma. An bɛ dugawu de kɛ taama ni ala ka kɛ ala kama taama ye. Taama ye nafa minnu sɔrɔla la ala ka kɛ nafa dumuni ye fo ka taa se dugukolo melekeli ma. Kunnafoni sɔrɔla Mamadu So ale bolo Agib Fɔnba Gabɔ Port Argentine ale ka kalada don. Aunga tabu nyuma kera joni nyeshari bo usumani do. Ko aunga dala ka po abaka bo siri mori de ya po. Olantan be yɔrɔ jɛn an b'a fɔ dɔrɔn ko ne aw ni ne wulibali kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn bila nin bila yɔrɔ la. Ni ala sɔnna ka wulibali kɛnɛ nata yira ne na aw kɛnɛ na an b'a nɔna tugu aw ye kɛcogo cɛ ɲina. An y'a fɔ ye cogo min na wulibali kɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ko labɛnw ni ko ɲɛbilaw de ye. Ni ala sɔnna wulibali kɛnɛ labɛnw yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na don nataw la a kɛ kɛcogo la min la wasalen bɛ ka tɛmɛ nin kan k'a kɛ kɛbagaw fɛ minnu ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. O tuma nin kelen na ka aw la wasa Seydi Serif Usman Madani Haidara a ka ko kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se ansarudini islamiya ka wuli ka jɔ ma fa jamana kɔnɔ ani tunga ɲɛfɛ. O la an b'a fɔ ko aw ni ne lamɛnni sira ka bɔlɔlɔ la internet kan page Facebook kan fo ka taa se YouTube ma. O tuma nin kelen na Sirifula wulibali kɛnɛ Facebook sanfɛ wa b'o cogo kelen na ka lamɛn arajo bɔlen ɲɔgɔnmaw na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan an b'a fɔ ko ka ne ni aw bɛn. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.